Saudara-saudara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dilanda gempa bumi, beliau letakkan tangan beliau ke tanah. Kemudian beliau berkata, wahai bumi, belum saatnya bagimu. Wahai bumi, belum saatnya bagimu. Kemudian beliau berkata, maksiat apa yang telah kalian lakukan sehingga Allah Subhanahu Wa Taala berikan gempa bumi ini kepada kita. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dilanda gempa bumi, beliau berkata, sungguh terlalu cepat kita bermaksiat kepada Allah sehingga Allah berikan ini gempa bumi kepada kita. Kalau besok ada gempa bumi lagi, saya tidak akan tinggal dengan kalian. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika dilanda gempa bumi, beliau kirim surat kepada seluruh para gubernur-gubernur yang isi suratnya, wahai para gubernur, bertaubatlah kepada Allah dan sedekahkan harta kalian di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Ka'ab bin Malik ketika dilanda gempa bumi, apa kata beliau? Tidaklah bumi bergoncang, tidaklah bumi bergetar, kecuali terlalu banyak hamba-hamba yang berbuat dosa di atasnya, sehingga bumi bergetar, bumi bergoncang karena malu dan takut kepada Allah atas terlalu banyak hamba-hamba yang berbuat dosa di atas bumi. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Sayyidina Anas? Wahai Aisyah, bagaimana pendapatmu tentang gempa bumi? Apa kata Sayyidah Aisyah? Wahai Anas bin Malik, apabila 3 perkara sudah merajalela di mana-mana. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama khamr, yang pertama minuman keras. Apabila khamr, apabila minuman keras merajalela di mana-mana, yang tua mabok, yang muda mabok, yang kaya mabok, yang miskin mabok, mabok di mana-mana. Yang kedua, perzinahan. Apabila perzinahan merajalela di mana-mana, pelacuran merajalela di mana-mana. Yang ketiga, apabila musik-musik dunia merajalela di mana-mana. Orang lupa baca Quran, lupa zikir, lupa tahlil, lupa tahmid, lupa tasbih, lupa takbir, lupa tamjid, lupa istighosah, sibuk dengan musik-musik dunia. Apabila 3 perkara ini merajalela, maka Allah berkata, wahai bumi, berguncanglah engkau. Wahai bumi, berguncanglah engkau. Apabila mereka bertobat, berhenti guncanganmu. Tetapi apabila mereka tetap bertobat, guncang mereka sehingga binasa, saudara-saudara. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berikan ini gempa bumi karena terlalu banyak hamba-hamba yang berbuat dosa. Jadi ketika ada gempa bumi, jangan kamu bertanya, ya Allah, kenapa kau kasih gempa bumi? Kenapa kau kasih tsunami? Kenapa kau kasih banjir? Tapi tanyakan kepada diri kita, berapa banyak perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan, saudara-saudara. Kemudian Sayyidina Anas kembali bertanya, apakah itu adalah azab dari Allah? Apa kata Sayyidah Aisyah? Bagi orang mukmin, bagi orang yang beriman kepada Allah, itu adalah nasihat dan rahmat dari Allah. Sedangkan bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang munafik, bagi orang-orang yang suka berbuat dosa, itu adalah bala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dilanda gempa bumi, beliau letakkan tangan beliau ke tanah. Kemudian beliau berkata, wahai bumi, belum saatnya bagimu. Wahai bumi, belum saatnya bagimu. Kemudian beliau berkata, maksiat apa yang telah kalian lakukan sehingga Allah Subhanahu Wa Taala berikan gempa bumi ini kepada kita. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dilanda gempa bumi, beliau berkata, sungguh terlalu cepat kita bermaksiat kepada Allah sehingga Allah berikan ini gempa bumi kepada kita. Kalau besok ada gempa bumi lagi, saya tidak akan tinggal dengan kalian. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika dilanda gempa bumi, beliau kirim surat kepada seluruh para gubernur-gubernur yang isi suratnya, wahai para gubernur, bertaubatlah kepada Allah dan sedekahkan harta kalian di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Ka'ab bin Malik ketika dilanda gempa bumi, apa kata beliau? Tidaklah bumi bergoncang,
Tidaklah bumi bergetar kecuali terlalu banyak hamba-hamba yang berbuat dosa di atasnya. Sehingga bumi bergetar, bumi bergoncang karena malu dan takut kepada Allah atas terlalu banyak hamba-hamba yang berbuat dosa di atas bumi. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Sayyidina Anas? Wahai Aisyah, bagaimana pendapatmu tentang gempa bumi? Apa kata Sayyidah Aisyah? Wahai Anas bin Malik, apabila 3 perkara sudah merajalela di mana-mana. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama khamr. Yang pertama minuman keras. Apabila khamr, apabila minuman keras merajalela di mana-mana, yang tua mabok, yang muda mabok, yang kaya mabok, yang miskin mabok, mabok di mana-mana. Yang kedua, perzinahan. Apabila perzinahan merajalela di mana-mana, pelacuran merajalela di mana-mana. Yang ketiga, apabila musik-musik dunia merajalela di mana-mana. Orang lupa baca Quran, lupa zikir, lupa tahlil, lupa tahmid, lupa tasbih, lupa takbir, lupa tamjid, lupa istighosah, sibuk dengan musik-musik dunia. Apabila 3 perkara ini merajalela, maka Allah berkata, wahai bumi, berguncanglah engkau. Wahai bumi, berguncanglah engkau. Apabila mereka bertobat, berhenti guncanganmu. Tetapi apabila mereka tetap bertobat, guncang mereka sehingga binasa, saudara-saudara. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala berikan ini gempa bumi karena terlalu banyak hamba-hamba yang berbuat dosa. Jadi ketika ada gempa bumi, jangan kamu bertanya, ya Allah, kenapa kau kasih gempa bumi? Kenapa kau kasih tsunami? Kenapa kau kasih banjir? Tapi tanyakan kepada diri kita, berapa banyak perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan, saudara-saudara. Kemudian Sayyidina Anas kembali bertanya, apakah itu adalah azab dari Allah? Apa kata Sayyidah Aisyah? Bagi orang mukmin, bagi orang yang beriman kepada Allah, itu adalah nasihat dan rahmat dari Allah. Sedangkan bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang munafik, bagi orang-orang yang suka berbuat dosa, itu adalah bala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dilanda gempa bumi, beliau letakkan tangan beliau ke tanah. Kemudian beliau berkata, wahai bumi, belum saatnya bagimu. Wahai bumi, belum saatnya bagimu. Kemudian beliau berkata, maksiat apa yang telah kalian lakukan sehingga Allah Subhanahu Wa Taala berikan gempa bumi ini kepada kita. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dilanda gempa bumi, beliau berkata, sungguh terlalu cepat kita bermaksiat kepada Allah sehingga Allah berikan ini gempa bumi kepada kita. Kalau besok ada gempa bumi lagi, saya tidak akan tinggal dengan kalian. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika dilanda gempa bumi, beliau kirim surat kepada seluruh para gubernur-gubernur yang isi suratnya, wahai para gubernur, bertaubatlah kepada Allah dan sedekahkan harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ka'ab bin Malik ketika dilanda gempa bumi, apa kata beliau? Tidaklah bumi bergoncang, tidaklah bumi bergetar kecuali terlalu banyak hamba-hamba yang berbuat dosa di atasnya. Sehingga bumi bergetar, bumi bergoncang karena malu dan takut kepada Allah atas terlalu banyak hamba-hamba yang berbuat dosa di atas bumi. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Sayyidina Anas? Wahai Aisyah, bagaimana pendapatmu tentang gempa bumi? Apa kata Sayyidah Aisyah? Wahai Anas bin Malik, apabila 3 perkara sudah merajalela di mana-mana. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama khamr. Yang pertama minuman keras. Apabila khamr, apabila minuman keras merajalela di mana-mana, yang tua mabok, yang muda mabok, yang kaya mabok, yang miskin mabok, mabok di mana-mana. Yang kedua, perzinahan. Apabila perzinahan merajalela di mana-mana, pelacuran merajalela di mana-mana. Yang ketiga, apabila musik-musik dunia merajalela di mana-mana.
Orang lupa baca Quran, lupa zikir, lupa tahlil, lupa tahmid, lupa tasbih, lupa takbir, lupa tamjid, lupa istighosah, sibuk dengan musik-musik dunia. Apabila 3 perkara ini merajalela, maka Allah berkata, wahai bumi, berguncanglah engkau. Wahai bumi, berguncanglah engkau. Apabila mereka bertobat, berhenti guncanganmu. Tetapi apabila mereka tetap bertobat, guncang mereka sehingga binasa, saudara-saudara. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ini gempa bumi karena terlalu banyak hamba-hamba yang berbuat dosa. Jadi ketika ada gempa bumi, jangan kamu bertanya, ya Allah, kenapa kau kasih gempa bumi? Kenapa kau kasih tsunami? Kenapa kau kasih banjir? Tapi tanyakan kepada diri kita, berapa banyak perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan, saudara-saudara. Kemudian Sayyidina Anas kembali bertanya, apakah itu adalah azab dari Allah? Apa kata Sayyidah Aisyah? Bagi orang mukmin, bagi orang yang beriman kepada Allah, itu adalah nasihat dan rahmat dari Allah. Sedangkan bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang munafik, bagi orang-orang yang suka berbuat dosa, itu adalah bala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dilanda gempa bumi, beliau letakkan tangan beliau ke tanah. Kemudian beliau berkata, wahai bumi, belum saatnya bagimu. Wahai bumi, belum saatnya bagimu. Kemudian beliau berkata, maksiat apa yang telah kalian lakukan sehingga Allah Subhanahu Wa Taala berikan gempa bumi ini kepada kita. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dilanda gempa bumi, beliau berkata, sungguh terlalu cepat kita bermaksiat kepada Allah sehingga Allah berikan ini gempa bumi kepada kita. Kalau besok ada gempa bumi lagi, saya tidak akan tinggal dengan kalian. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika dilanda gempa bumi, beliau kirim surat kepada seluruh para gubernur-gubernur yang isi suratnya, wahai para gubernur, bertaubatlah kepada Allah dan sedekahkan harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Ka'ab bin Malik ketika dilanda gempa bumi, apa kata beliau? Tidaklah bumi bergoncang, tidaklah bumi bergetar, kecuali terlalu banyak hamba-hamba yang berbuat dosa di atasnya. Sehingga bumi bergetar, bumi bergoncang karena malu dan takut kepada Allah atas terlalu banyak hamba-hamba yang berbuat dosa di atas bumi. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Sayyidina Anas? Wahai Aisyah, bagaimana pendapatmu tentang gempa bumi? Apa kata Sayyidah Aisyah? Wahai Anas bin Malik, apabila 3 perkara sudah merajalela di mana-mana. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama khamr, yang pertama minuman keras. Apabila khamr, apabila minuman keras merajalela di mana-mana, yang tua mabok, yang muda mabok, yang kaya mabok, yang miskin mabok, mabok di mana-mana. Yang kedua, perzinahan. Apabila perzinahan merajalela di mana-mana, pelacuran merajalela di mana-mana. Yang ketiga, apabila musik-musik dunia merajalela di mana-mana. Orang lupa baca Quran, lupa zikir, lupa tahlil, lupa tahmid, lupa tasbih, lupa takbir, lupa tamjid, lupa istighosah, sibuk dengan musik-musik dunia. Apabila 3 perkara ini merajalela, maka Allah berkata, wahai bumi, berguncanglah engkau. Wahai bumi, berguncanglah engkau. Apabila mereka bertobat, berhenti guncanganmu. Tetapi apabila mereka tetap bertobat, guncang mereka sehingga